नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधुगण, जदि आपण जड़े धनुराशि जात व्यक्ति अटंती तेबे आज भिडटी आपण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होगाक जाउछि। कारण आपण कुंडली रे धन एवं वीरत्व घरर कर्ता शनि महाराज तांकर वक्री गति परित्याग करी 28 नवेम्बर 2025 रे से तांकर मार्गी बा प्रत्यक्ष गति आरंभ करिवे एवं एही मार्गी गति आपण चतुर्थ घरे 27 जुलाई 2026 पर्यंत रहिबो। एठी आपणको मु जणाई देबाकू चाहे जे आपण वर्तमान शनिंकर ढेयार प्रभाव रे अछंती एवं ढेयार प्रभाव जोगु आपण गत किछि मास धरि गोटिए परे गोटिए समस्यार सम्मुखीन हेइ आसुचंती। किंतु शनि मार्गी हेबा मात्रे तांकर प्रत्यक्ष गति आरंभ हेबा मात्रे आपणक कुंडली रे एक उल्लेखनीय परिवर्तन निश्चित भाव रे आरंभ हेबो। शास्त्र रे कहा जायछि जे केंद्रर कर्ता केबे भी शुभता प्रदान करंती नाही, किंतु जदि कोनोसी क्रूर बा अशुभ ग्रह केंद्र कर्ता होई बसिथिबे ताहले से निश्चित भाव में शुभता प्रदान करिथाबे। तेणु एही स्थिति रे शनिंक परि क्रूर ग्रह कुंडलीर केंद्र स्थिति रे आसीबे एवं तापरे तांकर मार्गी गति मध्य सेही समय रे आरंभ हेबो। तेणु एठारे से आपनकु शुभ फल निश्चित भाव में प्रदान करिबे। तेणु शनिंक परि एक क्रूर ग्रह जदि कुंडलीर केंद्र स्थिति रे आसंती एवं तापरे से मार्गी अवस्था रे आसंती तेबे एठारे से आपण निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करिवे। कुंडली रे केंद्र स्थान अर्थात प्रथम चतुर्थ सप्तम एवं दशम घर को बुझा जाए, जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण घर मध्य होइताय। एवं जेतेबेले शनि भली ग्रह एही स्थिति रे सक्रिय हुअन्ति तांकर प्रभाव आपणक जीवन रो दिग परिवर्तन करबा आरंभ करिवे। तेबे वर्तमान आमे टिके पछ कथा मने पकाइबा। पछ समय रे बा अतीत रे शनिंकर वक्री गतिर समय चली जहाद्वारा आपण कठिन परिश्रम तो निश्चित भाव में करुथिले, किंतु फलाफल सही हिसाब रे पाउ नथिले। जो प्रकल्प गुड़िक आपण पूरण करने को आरंभ करुथिले ताहा अधा बाट रे अटकी जाउथिला। केतेक समय रे सब किछि ठीक चलुथुवा परि मने होतिला, किंतु परिस्थिति हठात परिवर्तन हो जाउथिला। आपण जहा करिबा पई भाबुथिले कला समय रे ताहा उल्टा हेउथिला। भौतिक सुख सुविधा समस्त थिबा सत्वे मध्य आपण सेगुडी को उपभोग करि पारु नथिले। सही परि चाकरी रे मध्य आपण निज काम रे बहुत परिश्रम करुथिले, किंतु आपणको आपणक बॉस एवं सहकर्मी ठारू समर्थन मिली पारु नथिला। प्रशंसा प्रायतः अस्तित्वहीन रहितिला। आपणक टंका कोनोसी स्थान रे फसी रहितिला, निरंतर भाव रे अटकी रहुतिला। आपण निज कथा ही आपणक निज काम रे बाधा सृष्टि करुथिले। एहा व्यतीत ऋण एवं क्रेडिट स्थिति मध्य आपणको बहुत कष्ट देउथिला, किंतु 28 नवेम्बर 2025 पर जेतेबेले शनि तांकर मार्गी गति आरंभ करिवे एही समस्त नकारात्मक परिस्थिति निश्चित भाव में परिवर्तन हेबो। आहुरी मध्य ऋषि पराशर कहिचंती जे शनि केंद्र रे बसितिबा समय रे शुभ फल देबाकू बाध्य होइतांती एवं एही परिस्थिति धनुराशि रो लोकंक पई प्रकृत परिवर्तन आनिबाकू जाउछि। ताहेले एही समय रे धनुराशि रो जात व्यक्ति माने जो प्रथम बड़ परिवर्तन अनुभव करिवे ताहा हेउछि तांकर कठिन परिश्रम एबे फलप्रद फल प्रदान करिवो। तांकर साहस दृढ़ हेबो। सान भाई भौणी सहित संपर्क पुणी थरे मजबूत हेबो। जदि व्यवसायिक यात्रा करुथिले किंतु ताहा लाभजनक हेउ नथिला तेबे एबे एक अनुकूल सुयोग आसीबो। सही परि आर्थिक दृष्टिकोण मध्य आपणकर बैंक बैलेंस जहाँ निरंतर भाव में ह्रास पाउची ताहा धीरे धीरे उन्नत हेबो। आपणको आपणक परिवार रु समर्थन मिलिबो एवं परिवार मध्य आपणकर प्राधान्य आपणकर वाचनिक कर्तृत्व एवं आपणकर प्रतिष्ठा पुनरुद्धार हेबो। जेहेतु चतुर्थ घरे शनि मार्गी हेउछंती तेणु चतुर्थ घरे शनिंकर मार्गी स्थिति आपणको जनसाधारण मध्य ख्याति सम्मान एवं प्रतिष्ठा आनी देबो। एही समय रे आपणकर क्षमता कठिन परिश्रम एवं व्यक्तित्व लोकंको आकर्षित करिवो। एहा छडा आपण निज मांकर स्वास्थ्य रे मध्य उन्नति देखिबाकू पाइबे। भौतिक सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। जदि आपण बारंबार अटकी रहितिबा घर किंबा कोठार नवीकरण आरंभ करूछंती तेबे नवेम्बर 28 पर सही काम निश्चित भाव में आगक बढ़िबो। आउ मध्य जदि कोनोसी प्रकल्प रे विलंब हेउतिला तेबे एहा आगक बढ़िबा आरंभ होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा जे एही समय रे शनिंकर दृष्टि गुड़िक आपणकू कोन फलाफल देबाकू जाउछि। तेबे शनि देवंकर तीनोटी विशेष दृष्टि रही थाए, जहाँकि प्रकृत रे व्यक्तिर जीवनर फलाफल को परिभाषित करिथाय। शनि जेउठारे बसिथांती सेठारु से तृतीय सप्तम एवं दशम स्थान को दृष्टि देइथांती। तेबे प्रथम रे तृतीय दृष्टि आपणकर षष्ठ घरे रहिबो।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ ମାନେ ସହାୟକ ହେଉନଥିଲେ ତେବେ ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ପଦୋନ୍ନତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧାର କରଜ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତିଆରି କରିବ। ଏହାପରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗ୍ରହର ନାମ ହେଉଛି ଶନି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀର। ସେ ଯାହା ବି ଫଳାଫଳ ଦେବେ ଧୀର ହିସାବରେ ଫଳାଫଳ ଦେବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ, ଅଧିକ ଝାଳ ବୁହାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ପୁଣି ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହିପରି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ନ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ନ୍ୟାୟର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଢେଇଆ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାରିପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଢେଇଆ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉନି ତେବେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଠକେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗୀ ଗତିରୁ କେଉଁ ଧନୁରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶନି ନଥିବେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବା 1 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନି ନଥିବେ। ଏପରି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନି ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଥବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ 1 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ହାରାହାରି ବା ନିମ୍ନ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ଆଣିଦେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।